his fathers, and they buried him in Samaria, and Joash his son reigned in his stead. Shall we pray, Heavenly Father? We open up to the Lord this chapter by these 9 verses, and it is a complete story of the first son of Jehu. He named it after his name, Jehoahaz. And this chapter, oh God, needs indeed to be written. Even the contents, oh Lord, as human judge it as unimportant, but it is so important so as, oh God, to reveal that you as our God keeps your promises. This chapter, O Lord, if it is read according to the context within this whole book, is a great message for everyone. That the God whom we serve at the beginning, O Lord, you put us into your family, is a God who keeps his promise. And we are here this morning. We want to be blessed by God, and the only way we can be blessed by the Lord is to come to your book and learn about you. So that by knowing you, O God, we could know how we could live according to your will, so that you will bless us, your people. Thank you once again this morning, and as I preach this historical event, may you bless our lives, Father, by hearing it. And for our guests who came this morning, I hope that they will also come to know Christ by the declaration of your grace and mercy. Thank you so much. We bless your name today. In Christ we pray. Amen. Amen. Tayo. Are you good? All right. So ilagay mo na yung outline natin. Yan. Ang lit-lit naman pala. Okay, so naimbag nagsapay amin. Tapos tamot kanya. Agtuloy tayong adalan iti 2 Kings. Adato iti chapter number 13. Iti challenge iti mao ko nga preaching kakabsat ket iti Bible. Ang kung amuno dati kaslakan niya ito yung mga aral iti Bible chapter by chapter. But we are trying our best because iti gamin principle tayo nga patpatyan tayo kat mamati tayo nga every verse the Bible kat the message na. Every verse of the Bible. Kat adikarkarkaro pa ito every chapter iti Biblia. You know, so di nga principle kapsat kat dapat nga kasi iti patiyan ti amin nga isursuro kun amin nga churches ti trabaho ti daga. Ngam iti likod na daytang prinsipyo nga patpatyan tayo kat dijay mismo preacher nga mang-study iti nga chapter. Because when you come to every chapter of the Bible, nung alpas mo nga nabasa di kat iti question mo pan ka, anya nga tatiket nga sa hunday ito. Kasi ka na yun. You know, anya nga iti mensahe na ito, iso nga kailangan tinagado nga kararag. Tapos iti kastakat iti ni Apo iti mensahe iti bawat chapter iti Bible, when bawat verse iti Bible. Kat daytoin mo na nga, kat iso nga i-announce ko ba na yan? Ang agpasa ko, di balbalayo. So next week, basaan nyo chapter 14. Tapno no, ada kayo tangatang, hanyang umawatan, mag-preach maawatan nyo. Okay, because the Bible is really hard to be understood. Now, daytoy chapter nga natin. No, apay nga na iba di jay. Because daytoy mo nanti may isang chapter nga daktal iti challenge na. Daktal iti challenge na. Because iti characters na ito nga Bible, sa ti anak ni Jehu. Di anak ni Jehu nga duwa. Na pinanaganan ni Jehoahaz. Ang bagtawad ti English iti mga panahon. Ano maawatan na ti Ahaz, kat sasabal iti meaning na. Pinanaganan na ti Jehoahaz. Kan di may sakat Joash matang. Nakanagnaganan na ti Joash na nag-reign ti 40 years ti Judah. So, dito historical record, kahit kung maawatan nyo, apay nga tanga, di ba isang chapter, at that time nga, duwa nga kings, di bang banggitin na. Because iti kami Israel na nagdua. At yung mga kuna nga Judah, iti Northern Kingdom yung ato, Southern Kingdom yung ba, isulat iti Israel.
that daytoy content na, daytoy 2 Kings chapter 13, that kings nga agtuturay ijay baba, ijay southern. You understand that? So daytoy iti makungkuna kakabsat kay nga karga na daytoy chapter 13 iti 1st 2nd Kings. So daytoy 2nd Kings kunak manan kat may nga kadakalan nga challenge iti Bible teacher iti mag-study iti Bible because can you imagine that? The content of 2nd Kings is the story of the sons of King Jehu who according to the suma total nga makukulangay nga kunato yung nga definition, iti panagturay ni Jehu that he is a bad king. And yet, the Bible has given his sons at least one chapter to tell a story about his son. And that's a big challenge because a preacher like me will always ask a question, why in the world that God would give a credit to the children of a man who did reign? You know what? Not good. And especially when you read their story, that the Bible says they did not read good, but they did evil in the sight of God. And so a preacher, when he comes to such stories like this one, will have a hard time looking for the message of every chapter. You say, but because we are studying this book chapter by chapter, antay ko mapukaw, because I always go back to the context, to the story where it began, to the story where all it began. And from that spot where we began the story, and coming close to this chapter, especially coming to the middle of this chapter, we can be able to at least squeeze a certain lesson from this chapter. But dahito kakabsat title tayo, dahito iti actually nga pinaka-message sa chapter 13. Okay, so dijay iti pakungkulangay nga chapter of the Bible, the greatest assignment of a preacher, serious preacher like me, is to uncover what is it in it, what is the message of it that God is bringing to the whole story. So dahito iti patayo. Iti title na dato because iti pa nag-study kat masapol nga maawatam di entero nga summary na. Maawatam di grammar na, maawatam di amin nga anya ijay tapos di kastakat makunam nga na-study iti may nga chapter. Iso nga iti buong kabuuan kakabsat. Nga story na dito actually but Jehu's posterity. Langan narabaw. But that story is the whole summary of this story, of which we are going to come to the close message of this story. And we put it in a question, tayo, how God gives His promise. So, dito ang question, tinang i-reveal kanya tayo, noan niya kakabsat iti mensahe na dito yung whole chapter. You see? So, even though this chapter tells a lot about the posterity of Jehu, the children of Jehu, and it speaks about the wicked reign in Israel, but yet, the reason why God put it in a book to be read by all is because it tells us about not Jehu's life and his posterity, but it tells us about his promises. Amen? Okay, so dahito ti may nga kamaitan nga pahay nga subject the Bible. That there is something, a doctrine in the Bible which we can say God's promises. You say, and you know what? The question or the doctrine inside the doctrine of God's promises can be understood by little looking at the Bible and how God demonstrated His truthfulness in God's promises, not only by what we call the philosophical writings from the apostles, but it is also embedded inside the story of a history. It says so that the second Kings na dato is a historical book. And in this story is embedded in it the unfailing promises of God. So that tikargana. That dahito makukulang unfailing promise of God. We can understand that by word, by definition in our own mind. Nga may tatanga awatan tayo. Dan kaya tayo nga awatan itinunod pa nga meaning iti makukulang unfailing of God's promises. Because iti word nga unfailing, God's promises. That may nga sarita rita, nga haan nga ma-appreciate iti meaning na, nuhan nga makargaan, kapag iti definition.
Anya ti kayat na nga sa uwan dayta. But iti dayto mo kung natin yung God keeps His promises is embedded right here. Iti datoy nga tao, iti may isa nga kamadian nga experience ng nga tao kat iti katao nga agi-promise king kakatanda katong palan. Iti iso ngay nga nagano na kaya nalalay ka tao nga nang ikarga ti message about promises ti tao in a song. Inkargado mo data iti mo ko nga saying or quotation so that it will remind human that one of our failure, ladies and gentlemen, is we always break our promises. Kasi kat atapay nag-promise tayo nga ma-break tayo unknowing. At dati promise mo yung anak mo nga kagaya mga panpanunutan, biglang hal mo inaramid because nag-promise ka lang nagapod yung iwat mo. And all of a sudden, break mo di But human promises are really, indeed, promises that are meant to be broken. Di gusto nga saying na di iti ka no promise ni tao kat mabura. But there is a truth in the Bible about God and about His promises. That ito iti karga tayo. How God keeps His promise. Now, iti challenge, kakabsat iti promise kat iti mga ramid. Iti kanakulan nga challenge iti promise. No kuma, adati pinalmis ng mga tao, kat iti first nga panang ibagam ti promise, nagmayat. Ngam kasanungay no after 1 month, kat ginubat na ka. Linaban na ka. Inuntra na ka. Will you still keep your promise? So nga, iti mo ko na nga panangaramid, dahil iti kanakalan na challenge, iti mo ko na nga panangaramid, iti promises. So tayo Diyos, kay kasama katagta pa, i-introduce ko man kanyayo. Para ito nga Diyos, kat haramido natin promise na. So nga iti value na, iti chapter 13, nga no, balik-balik tadong kat ko naman, yan nga tatikit na sa una ito. Why in the world did put a story in a history of kings that did not reign well, but they did reign evil in the sight of God, in the sight of His people. But the fact that God put in His book this story is something to be unearthed. We must really study. But dahito iti conclusion tayo. Nga ti content na ito nga chapter that maipanggap iti promise ni Apo Diyos nga in Bagana more than 100 years ago. 40. Yeah, mga 100 years ago, may promise na. At tinumpal na. At may isang fulfillment na rin ang promise niya Apo in Bagana 100 years ago sa chapter 13. Okay, so I cannot wait to come to this preaching. So let's go. Let's go down. Okay, so to number 1. The first nga, adali ito yung historical event that God fulfilled His promise by giving His Son the throne. Iti first nga promise na. Dito yung promise, kat awan iti chapter 13 Ada ito yung previous nga story, iti promise ni Jeho. Ada iti first, second, third. Kasi nga nakakuha tayo, nga previous chapters. Kat iso nga nagpintas ti makukuna nga Bible exposition chapter by chapter. Ma-recognize yung ba ni Jeho kakabsat nga agsaba? Iti previous nga in-study tayo no han. Ma-recognize yun. So anya kakabsat iti ma-recognize yung malagipyo kay story ni Jeho. Ni Jeho kat napan ti nga prophet inanuntara na isuna nga agbal nga king. Katakiktot isuna, ta isuna kat may nga general, may nga captain. Kat in may nga kasta DJ prophet nga sikrito ta patayon na isuna in pana jay kwarto nga na ununag. Kat kuna nga kuna ni Apo Diyos kat sika kanutag turay nga king iti Israel. Pay kanungay kuna na. Sa sika iti ibauna nga mag-execute iti judgment nga inaramid na. Kapo kini Jezebel kini Ahab nga asawa na. Because nag-rebel din na kanya. Kat sika timang patay iti interong pamilya na. Kat sika tagturay. Kaya kuna na kastan. So hindi rinungwan ng kasta kat may mesa nagtigurger ni the captain nga soldado kat inurnong na dagay ka captain nga kadwa na in all the soldiers kat in-reveal na kanya nga in may DJ nga inunintaran na. I-declare na kastan, Allah, sagpaysa nga soldado, ikato na mo tandi badunan, i-aplag na idalan. Mas lang nga red carpet. Aragala na mo tandi utulos, i-aplag na. Magna ni Jeho, yung nga in-aplag na kadalan, sana ipukaw nga kuna na, Jeho, reign! Kuna na. At iti-in may the Holy Spirit, kini Jeho nga rintan,
inika na ti authority nga mag-lead, di mo ko lang nga revolt. So, di nga pinatay na ni Jezebel. So, kasi tinapasama dyan. At hindi nagturay ni Jeho, i-shortcut tayo dito nagturay ni Jeho nga king, nag-promise niya Apo. At kuna na, salamat. Sa oray siya kat godless ka nga tao. Nang tibilin mo kat haan mo nga linipatan. Tinungpal mo, kuna na tibilin ko. At kapo itiray tanga pa ng tungpal mo, tibilin ko. Pag turayak ti anak mo, inggana iti makiupat na henerasyon. Ijay, tinbaga nagkini, Jeho. Isungain may maternity chapter 13. Nagmulagat tayo maternity chapter 13, katakita tayo. Nga di anak ni Jehoahaz, itinagturay nito yan. Kaya't nangasawa ni Jai, number 1, he fulfilled his promise to Jeho by giving his son, Jehoahaz, the throne. Isunga natin pa nagturay ni Jehoahaz, at hanggang kapot ta, inbutos ni tao isuna, kanalaing statesman. Doon ka nagturay ni Jehoahaz, kapot na pinagturay ni Apo Diyos in fulfillment to His promise to His Father. You understand that? Iso nga kasday ti Diyos. Kahit yung trono, iso nga uray mo tang di Pilipinas, kahit yung iba kanyayo, kada itang doctrine, the Bible about God's intervention in every kingdom or in every state of every nation of the world. Nga ito na the Bible that the powers that be are of God. Isong uri at tutungtong tayo, tiputos na tayo ito Nuhan nga isut ito ni Apo, maabak tayo. Because di kami ipatagaw ni Apo Diyos nga presidente tayo is of God. And He uses men and women to vote for that person that He wanted to be there. But kung nakatagsa pa, kanang ibabak kanyayo, I am frustrated with the president that I voted. Ngam awat ni Babalin, iso na gamit ti awat kayo pagpili ni Apo Diyos. So nga isunat pinatigaw na. So nga tikas tayo, kararagan tayo. Nga aksar nung kuman nga laklak ay pagtanyo na awatan. Tapno lumaing kumaisuna. Amen? Tapno mapaturay natin Pilipinas. Tani, ayo, bakbak lang tayo di 1960s. No China, South Korea, Tatan, awanan. Pubrito yung apirmi. Ada-ada yun. Ada-ada jay moon. Ada-ada pa lang dito ikwa. Daga. And that is leadership. So nga tikarkarag ko dito nasyon, anak ko mga matay, nga kung makita nga pag-progreso mo dito nga country. Because I will never go to the politics anymore in my life. You see, so nga kararag na lang. Apay nga napan tayo dyan, kaputa, ibagbaga yung principle that the powers that be are of God. So dahil ito yung tagsapa. Apay nga adan ni Jehoahaz dito'y, it's not because I said he is a great statesman, that people voted him. No, he isn't. But it is because God fulfilled His promise to His Father that He is going to put 4 of His generations to the throne. And He did it. He did it. Chapter 13 is the fulfillment of God's promise to Jeho. So, di dyan yung muna. So, anyang ito yung masiripon nito Iti masirip tayo dito nagasat na unay ni Jeho. Permiti kasat ni Jeho. Ta-invite ti panawon nga nag-promise ni Apo Diyos para kanya na. You know, di iti may isang kapintasan iti ngay doktrina nga ni Apo Diyos kat i-fulfill at i-promise na nga ti may isang blessing ti tao. Kat ni Apo Diyos in mind nga nag-promise kanya tayo, blessings di kanya tayo. Katatag sa pakas, ano ngay nga ma-relate tayo, itibiyag ni Jeho. Tatantay mo't nga ni Jeho nga nang aramit ti pagayatan na. Iti relationship na kapsat, iti doctrine tagsapat, itibiyag tayo kat iti promise ni Apo Diyos kat nakakarga iti Biblia. Amen? Pawatan nyo ba timinin na diyay? Nga haan nga kapot, hanga masapo mga agbalik nga ni Jeho, tapos ka kati promise ni Apo. Iti lang pagbalinam, hanga masapo mga agbalik nga king, kasaking ni King Jeho. Tapos ikan na kanya Apo ti promise, nga no, tong palam ti pagkayatak, at ikaksika, iti anak ka agtura yung trono. Iti relationship na tatag sa pa kanya tayo kat, basta ada, iti panagayit mo ti word ni Apo, at agbasa ka agdayo kanya na, iti promise kat para kanyam. Iti miss, so, ladies and gentlemen, may isang amenities dito panagbiag dito na po tinagakat, makungkunangay nga promise ni Apo. Iso nga ti Kristiyano, masapon kumangay nga, umasasinig tayo kini Apo Diyos nga kanayon.
pasapol ko makakapsat ka, at relasyon tayo nga na asidig iti Diyos. Because babaan kakapsat iti panakaasidig tayo iti Diyos. Iti tayo nga maamuan, naging promise lang hantayo nga amu. You know, kasi jay. Our God, ladies and gentlemen, has a lot of promise in the Word of God. And so, iti Kristiyano nga kanayon nga aday simbahan nga makangangag iti saw ni Apo. Dagita ti mangunguna nga madoktorinaan iti pagkadiyos ni Apo. Because you know what, the more you know God, the more you know about His promises. And the more you know about Him, the more you are blessed by His promises. You know, and then isuday tati ti bagbagat iti Biblia. And so what tayo nga namati, we are not kings this morning, but we have the Word of God. We have the church of the Lord Jesus Christ. We have the Bible in our hand. You see, we have the ears, and opportunities and privileges to master the Bible if we can. Tapos makita tayo ti promise ni Apo. That according itibiyag ni Jehoahaz, he is himself the testament of the unfailing promises of the Lord. Isuna ti sinibiyag na testamento nga ni Apo Diyos kat itimbaga na kini Jeho 100 years, less than 50 years to his father. Kat napasamak yung time ni Jehoahaz. Nagturay na ito yung anak na kapoy nga promise iti Diyos. Iso nga nagasat iti tao, nga adda nga kanayon nga asidig nga kanayon isuna iti Diyos. Nagasat iti may nga tao, nga iti sasaw ni Apo, adda nga kanayon kanya na. Makangag na kapsat dayta tinagado nga promise ni Apo. You know what? So dayta iti relationship tayo, iti biyag ni Jeho. Antayo nga masapon ng agbal nga king. At aramidin tayo tinbaga na sakpay tayo nga maikan ti promises. At tayo anak ni Apo Diyosen. At adda kanya tayo ti sasauna nga pangkimatan tayo, pangdenggan tayo kadag iti promise na. And so we shall receive. We are acquainted with the promise of God. Kat kita tayo nga amu, maamuan no niya kasta tayo nga pangamamu kanya na. So dahito yung makukuna nga kingship ni Jehoahaz at may isang revelation iti pagka-Diyos ni Apo. Nga diin pagana, kinitatang na nga akturay, makiupat nga apo na. At makiupat nga anak na, nga generation po na at napasamak. Okay, so the 21st meaning iti, kuna tayo nga God, unfailing, you know what, secure of His promises. Inungpal na kini Jehoahaz. Number 2, ang tikitan. He fulfilled His promise even though He knows what to happen. Nga nga ito, let's read the story. In verse number 2 to 3, kuna na, and he did that which was evil in the sight of the Lord. Can you imagine that? Hindi na tayo nitatang na. Sigurado nga, deathbed ni Jeho kat inaibanan ni Jehoahaz. Kat kuna ni Jeho kini Jehoahaz, my son, I'm going to die. I'm going to die. I'm going to live. Kat sika, iti yung karkararag ko na akturay, iti kingdom Israel. Iso nga ibagbagking ka, as inkarganak ni Apo Diyos, iti trono, at ikarganak kamat, sapay kuma, tatong palom iti Diyos. Sigurado ka inbaganan ni Jay. Tawan ti tatang nga matmatay nga madit, ibagan anak na. Sigurado nga mamayat, ibagan anak na. Iso nga nato anak na, kat nakangagmat, kinitatang na. Iti managan iti Diyos. Kat inagan iti lintag iti Diyos. Ngamanya nga iti sin marunong nga napasamak. After nga nangag na dijay, nga agturay isuna, gapu iti pakungkuna nga decree ti Diyos. Unan iti Bible, and he did that which was evil in the sight of the Lord. You know, so anya tinapasamak ito'y, inkargan ni Apo isuna nga mangturay ti anak na. Ngumlaksik iti nga panakamu. Nalanta nga nagbiag para kini Apo. Nung di ka tagbiag iti, inadakas isang waran ti Diyos. Una na. Iti question to itata, sakpay nga ta nga paturayan ni Apo ni Jehoahaz, amu na nga ta, iti pagbiagan, ibiyag ni Jehoahaz after ni paturay na? What do you think? Yes or no? Of course, he knows it. Why? Because he is an omniscient God. Amu na ti mapasamak 1,000 years from now. Ngam dahil title tayo, he fulfilled his promise even though he knows what to happen. What will happen if he's going to put Jehoahaz to reign for his people? That Jehoahaz will reign as a wicked king. But yet, nadagdagsan na tadijay,
promise ni Apo Diyos kini tatang na. So kahit kumangay nga mawawatan nyo, kahit nga son, God fulfills His promises. You understand that? Nga iti-Diyos tayo nga nag-i-promise, kat uray, amuna agturay ni Jehoahaz nga madi, nga kontra na isunak, inpaturay na lagta. Apay nga ta? Because it will un-God God, or it will unmake God as God, if He will not fulfill His promises. Unlike kanya tayo nga tao nga manun ti binurburak tayo nga promises tayo, am I right? Di ka manun tiyan mo nga pinulfill nga promise mo. You are unmaking yourself as a man. If I say this morning that we had broken out of promises, ang tayo ko mga tao tatanag tapa, animal tayo kuman. Kapag tingin ado, di pa nang break the promise tayo. But still, God, we are still men. We are still humans, am I right? You see, God will be ungod. God will be ungod if He's going to break His promise. Iso nga di pa nang fulfill ni Apo ti promise na consistent. Uray amuna nga ni Jehoahaz kat kontraan na iso na ti panagturay. He will still fulfill the promise. Because that is the nature and strength of God's promise. So, nung makita tayo dito nga puntos ni Bible, kat makikita tayo ti makukuna nga pagkatao tayo. Kada tayo nga takot, tabali tayo. Am I right? Nag-promise ka, habang mayat di tao, aramidom, ngunumin madi inisunan, aanin, itakan po ng mga sta. Because we are human beings. But I am telling you now about the God that we believe. He is not like man. He is still God, even though amuna nga ni Jehoahaz that He will reign as a bad king. So, di jay nga iti nakita dito yung ako na, ala, talaga, Diyos tayo. At uri mo dito ta, sapa. Paibaga tayo ba nga faithful tayo nga permi? Putang ti mga ibaga nga faithful nga permi, kini Apo, am I right? But we are still, kung na dyan nagkanta, pagyaman na, nakabangon na, kung na, baka siguro, rubason na ito. Am I right? Amuto, tasali tayo. Nga adati part, na faithful tayo. Adamot ti part, nga nga faithful. But you see, the grace of God is still flowing in our life. Why is it? Because in promise na kami in the Bible, that I will never leave you nor forsake you. At dahil nakaramot sa Biblia diyay. And I'm telling you this morning, why is it happening? It is because that is how God promises. As Jacob and Esau nag-promise, he is not a man. So nga nung mapasok yung Bible, kuna na nga, I am not a man, but I am God. Iti meaning na di ka tayo. Iti may isa nga meaning, iti God against man is God keeps His promises. While man breaks His promises, God never breaks His promises. Iti kwa na ka tayo man, makita ito yung ebidensya. Mauray amuna by His omniscience that this Jehoahaz will reign evil against his own people. But yet, he fulfills the promise because he did promise that to his father. It will unmake him as God, as I say. It says, so that iti number 2, nga promise iti Diyos. Iso nga, iti means, of course, iti lesson na maaral tayo dikat, na tayo kumakot, maaral tayo agdalak kanya na. Because kasto iti ka-irot, iti promise na kanya tayo. If God will introduce Himself as a God who never fail His promise, even though we fail Him, yet He will not fail His promise. Hindi ko mga truth kat mang-idurong kanya tayo. Ano kasi kami Diyos na pagdadayawan tayo, pas respeto tayo kung ito na. Pas talangkan tayo kung ito na. Pas confident tayo kung ito yung mabiyag. Because that we have Diyos na pagdadayawan tayo. That is beyond our human imagination regarding God. You see? Because dati yung mga tao, amamutay mo sa sarili tayo. Lukas ano ti weaknesses tayo, lukas ano ti kakasta tayo, ti biyag tayo, we know ourselves. But my friend, we are not, God is not man like that. He is so different that even within the doctrines of the Bible like this one, He is a God who keeps His promise even though He knows what will happen. And dahil natin may isang amang answer, iti question ti biyag ko. Kung kulang ka, Lord, sukit kita, ada kita tao, mga insalakan mo, pag-questionan ako na. Pagyaman ako, lagta dito charity because, you know, majority of people here are responsible Christians. But as I think of people that are few in number, they are very few in number, na handangay nga ma-recognize iti panagserbi kini Apo, handang mo. Kung ka apay nga, nagititin sa lakan mo Apo,
ang naging naduma. Siyempre, isungor ti pagka-Diyos ni Apo ni Jay. You know? So, hantiwot mo sigurado ang question ni Jay, magbaga, panunod yung salakan na kumakat, paka-worst ay gayam. But, dito yung may sangan answer, at punod ko nga, kasi gamit Diyos. Oray nga'y, iti Kristiyanong isalakan na, backslide, hindi ka namatay. Isalakan na nga talaga, no kahit na isalakan. You know? It is because of what God is. And of course, na tayo nga, agpanpanunod, ang kumakas tayo. Amen? At ako makanyatid mo ko na nga, panagyaman. Ano, sika insalakan na kani Apo. Sika mo tuno na, agpanunod na agserbi kanya na. You know, hanga masapong na, idurong na katabali. Panunutom nga, tagalangit ka, kapag pagriyan, agpanunod ko mo na, no, niya kastam agserbi para kanya na nga, mang-express, di pa nagyaman mong insalakan na. Nga, imbis na di ka arubang mo, insalakan na, sikati pinili na. You know, antay bang agyaman ni Jay? Siya ako, nag-permit yaman ko. Kasi di ka rubak, di buwakot, nagaduti, nag-ahanos siya ng tao. Oh. Siya ako, pasit lang ako, nagsawa ko. Siya tinsalakan ni Apo, permit pa nagyaman ko. Sa kayo ngay, dapat kasi nga panunod yun. You see, we are so thankful that hanga di ka rubang tinsalakan na. Sika. Siguro next na matkiti Am I right? But thinking that you are the one that God saved is something, a matter of thought in our mind that needs to be, ladies and gentlemen, given at least a gratitude of life. That awanan tinadumang expression, ti panagyaman, ti panagbiag, luhangan niya panagserbi kanya ng usto. Di panagserbi kanya na. Daan tayo kumat kapanunutan nga, Lord, nagserbi ka kanya. At pagserbi ako mamad ka. So, di jay kakabsat iti number 2 nga makita tayo ditoy nga uray amuna nga ni Jehoias ket hanga agturay iti pakungkuna nga pakayatan ti Dios. Ngam gapot korte in promise na di jay pasapol nga tong palo na. Di jay iti number 2. So, napantay iti number 3. Let's go. Number 3. Roman number 3 kita ito Mabasa mo talikod. Una na, he fulfilled this promise with his cooperation. So, amuyo ba nga, iti da ito yung nga panagturay ni Jehoias, evil ko na, tatgapot evil, di panagturay ni Jehoias, dinusalatan ni Apo. Ito yung ko di pasaan. 4 and 5. In the anger of the Lord was kindled against Israel. Apay nga nag-ungot ni Apo Israel, kaputat ni Jehoias, evil, di panagturay na. Pwede na nga surutan ti Diyos. At amin nga reaksyon ni Apo kung insurat at ti Bible. Nga kapot karot ka nagturay ni Jehoias iti kaliwas. Iti luparde. May kaniwas iti pagayatan ti Diyos. Kat nag-ungot ti Diyos. So nga tayo kumangay nga ipagarup nga ti Diyos kat nga managungot. Amo naman tagungot. Una na, in the anger of the Lord was kindled. Sila nga apoy, di ungot na kanong nasindian against Israel. Why? Because Jehoias reigned evil in the sight of God. What was the punishment? What was the consequence? And he delivered them into the hand of Hazael. In paabak na tigubat, isuda. And in the hand of Pinhadad, the son of Hazael, in older days. Kanya nga itidusa na. Bawat gubat, paabak na. Bawat gubat, paabak na. Manipod, kinitatang ni Hazael, anak na. At manunga generation di ngay, no nagturay ti 30 years, wino 40 years di jay. Santo 30 years mo ti jay, anak na, adi pa 6 years to 8 years, na nagtagsagama na itinipit. Iso nga pinmas, di basit nga permi, kat nung basaan tayo nito, kat 10,000 lang tinagbali na yung soldado na. In this country, we have at least 300,000 forces in this country. Mga 120,000 policemen and 140,000 soldiers. Kung 10,000 lang, soldadong country ka, you are the weakest on earth. At makita mo 6 years na pa nakaabak na, natayan ng soldado, thousands by thousands every battle. At ijay tinagbalinanda. You know, ijay tinagbalinanda. Kaputi wickedness ni Jehoias. Ngam, at iti turn of events in verse 5. Ito yung kadibasaan. Una na, verse 4 gayam.
And Jehoahaz besought the Lord. Nagmayat dito yung verse. And Jehoahaz besought the Lord, and the Lord hearkened unto him, for he saw the oppression of Israel, because the king of Syria oppressed them. So number 3, under the Jemaw ko na God fulfills His promises, kuna tayo He fulfilled His promise with His cooperation. So inikitan ng kasta ni Jehoahaz na na-reduce ni Jay 1 million soldiers to 10,000 na kastan. Una na he besought the Lord. Amoy kahit sa he besought the Lord. Kahit nga sa he besought the Lord, kasi langay nga matayin ito na. Isangit na. Pankararag. Okay. Ito nga natin nga namati. Paisa nga doctrine the Bible, hantiyo ko mga ibibatan sa panagkararag. Dijay kami ti last passion tayo nga namati against all oath. Dijay ti last kami nga agdan mo. No awan king ka dijay, awan mangyari ti piyag muna namati ka. So nagkararag iso na kastan. But nakikooperate niya Apo. Kapay nga ta, kapunta intargaan iso na iti nga throne. The Bible says, and he hearkened unto him. Kung amoy adangan ti variable nga nainayon ijay. Iti ko na ng and he hearkened unto him. Ti variable ko na na, for he saw, or because he saw, the oppression of his people. Kapo, iso nga ni Jehoahaz, not because of his personality, not because of his faithfulness to God, that God hearkened unto him. No. It is because he saw the oppression of his people. That from 1 million, they were reduced to 10,000 only. How pity that country must be. But it is because of the wicked reign of King Jehoahaz. Nung makita yung at that moment, he besought the Lord. Iso nga, Christians, kasya tibiyag ito na mo tinaga. Nung makita tayo nga awan ni Apo Diyos kanya tayo, anyang at aramidom, agkararagtan. You need to be faithful again to God, because that is the only medicine that you have to be blessed by God. Iso nga, number 3, the cooperation of God. So Christians, that's how God keeps His promise. Because He said, He will do that to you, or He promised you a certain thing, He will cooperate. So agsangit ka kanya na. So iti ngay makitalong idea, iti ko natin yung God keeps His promise. So malaglagip yung ba yung talong nga puntos? Anya yung first? He fulfilled His promise. That's the first thing. Number 2, He fulfilled the promise even though He know what will happen. And number 3 idea that God keeps promises is He, ladies and gentlemen, fulfill His promise with His cooperation. Nakikooperate niya Apo. At the cry of the king, iso nga manipo di Jekunan na naikat na dyan, tikuko, iti Syrian army. Actually, during that moment, we are going to compare the history of the Bible regarding the Assyrian and Syrian. During this moment, the Syrians were weak. The Syrians were weak nation. Because the Assyrians were stronger than them. So, patagay tinaramid ni Apo Diyos na adutin matak di Assyria, iso nga winidron nagi Assyrians nagingay makungkunang armista, iti na duma countries, pinagsubli na iso di Assyria. Iso nga dinikat na mo nagi armista, kadang iti makungkunang city limit, country limit, nakita nagi Syrians nagi jay, inala na mo ito yung pagkakataon na apandaag kang kermit sa valley. But during that yung time ti Syria, weak ti Syria, mas weaker pa iti Israel kapag rebellion na. Iso nga naabak na ti gubat iti Syria. Ngam ko na idinagsangit ni Apo Diyos na ito Jehoahaz na ito because he besought God. Nakikooperate ni Apo ta iso ng orte ng ibaga nga agturay jay. Kapag yung promise na nga jay. That during that time, at dati na Pilipinas 5 verse 5, dito jay kastana nga, kasano nga ta nga insalakan ni Apo ni Jehoahaz, and the Lord gave Israel a Savior. At damot din, panamot ang Achilles, ito Tagayakin amot ti history, asla kanya, history, to take it mo subject. Ama mo ni Achilles, kanyo nga po. Sino pa ito mga kwa? Amo yung legendary nga hero, si Alexander the Great nga, amuyo. Amuyo siguro diya. Awan kami, tinabanggit ito yung nagan, no sinura ito yung Savior nga ito. Yung kunak kanya, yung ni Achilles Vincent na kanya.
Sa tininmay ni Achilles sila ito'y inabak natin si Red Army. So nga ikuku from the hands of the Syrian Empire, they were released from that power. So nga handan nga nagbalin nga tributary. Amoy di mga panahon, madmadi iti mga panahon tibiyag. Kasi no kangkuran ti China na tayo, anda kahit kaso nga patayon na amin na tayuhan. Awan ti patayon na kanya tayo. Ti problema, no kinangkuran tayo ti China, hindi ano iti mga panahon, agbalin tayo nga tributary kanya na. Hindi ti madmadi iti. So nga kasparigan kangkuran tayo tatangag daw niya. Baga na, okay, 1 billion ti ito yung kanya may tinawon ko nanda, as JT, produce tayo. So nga imbis kiting usaron tayo kanya tayo, ipan tayo ti China. So nga dakos ni makwa ito yung mga panahon. Anda nga matay, nga magbalid nga tributaries. As JT, so nga, hindi nagkaralag kiniapo Diyos ni Jehoias, inabang sa Syria, naputod, hindi nga makukunang nga power. So nga handan nga iti tribute na, iti China. Iti Syria. Kaanon, iti kabuti pa nagsangit na kiniapo. But iti under the relationship, iti pakukunangay nga promise ni Apo, God cooperate. Because He made a promise to Jehoias, to his father. So nga, datayo nga Kristiyano, no, gunamon, di sa saw ni Apo, kung nakita mo, di surutom, do not fail to believe that. Because behind that words of God, God cooperates with you. Kasi in promise na working ka ni Jay. Amoy ti, nungay bas adalak na ti promise nga na ito'y, kanayon nga kukunak ti panunod ko. No 100% kung mga Christian ti makawat, iti yung minsahe, pabindisyon lang kami kumaamin. Isong tatag sa prayer ko lang ang mawawatan yung tignan sa pakanyayo. You see? Because only those who are really serious in their faith will understand this message. And the reason why some Christians are not blessed is because they are not serious in believing God. That's the problem with Christianity today. Ang dami nga mag-grasp yung intention to preaching. Kas lang at preaching, kas lang awan ti Silvina. Ngumno kumati Kristiyano kat mawawatan na gito eh. Awang kumat problema. Because every Christian is blessed when they will hold firm to the declaration of the Bible. And that's what I'm telling you today. Pakita yung nga ni Jehoias, maditituray na adalatan ni Apo. Nakita tayo ito yung pasit na kasangat ni Jehoias, adang nagdaos ni Apo Diyos. Adang or di promise na dahi. At no tatangag sapa, naununag kumat panagtalak na ni Apo Diyos, there will be no problem tomorrow, Christian. There will be no problem tomorrow. If you understand this doctrine nga, may kasatabatata, that God cooperates to His children. Ito na number 3. Number 4, He continued to fulfill His promises. Number last na ticket, intuloy na. Pahingata. No, basahan verse number 9, kuna na, and Jehoias is left with his fathers, and they buried him in Samaria, and Joas his son reigned in his stead. So, anya tisin marunong nga story nga napasamak ito eh. Amin nga tao matay. Iti number 2. Nagturay ni Jehoias, katay. Tatangag sapa, ag-amen kayo, no, anong opportunity ag-amen. Kasi 50 years from now, matay tayo, amin ito eh. Except, of course, sinungata. Of course, nag-iubing nita. So, itibiyag tayo, we are, kung nagtipay pa, kung nagkanta. Kung nagkanta. This world is not my home. I'm just passing by. See? So nga uri, ada balay mo nga nagtakol. Kasla kalatang ag-boarding house ni Jay. Uri balay mo din. Uri nakanaking ka. Kasi 50 years pa namatay ka. Ano? Di anak mo pagtawid. 8 years, patay di anak mo. Handang mo nga bagay niya. Di ako mo din. We are just passers by this world. At ito yung tinangyari. Unang di Bible, natay ni Jehoias. From the point number 4 tayo, he continued to fulfill his promise. Kapay nga ta? Because in number 9, and his son, Joash, reigned in his stead. So, anya yung promise na kini Jeho nga tatangda?
upat nga generation ti pamilya na ti agturay. So natay ni Jehoahaz first generation di jay. Intuloy na latang nga in fulfilled promise na by Joash. So dito point number 4 tayo. Number 4 tayo. Pati Diyos kat no kuna na nga fourth generation, madiji number 1, ana kahit kasong isardong na jayon. Itultuloy na pa ito in promise ng kat fourth generation. Nangyaring agpasulit na kini Joash. So, dahito nga di may isang chapter nga nga nagkatawak dito nga chapter. Because dito nga chapter, dito ginatayan ni Elisha, one of the greatest prophets in the Bible. But during the time ni Joash, ada ni Elisha pa lang ijay. So, tinayabahan ni Joash. At kuna na. Verse 10. In the 30 and 7 years of Joash, king of Judah, began Jehoash. Jehoash is Joash itself. The son of Jehoash to reign over Israel in Samaria and reign 16 years. And he did that which was evil again. Okay nga tayo niya. History repeats itself. Evil di lulo na. Evil kinitatag na. Evil meron kanya na. He did not depart from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin, but he walked therein. In verse 12, and the rest of the acts of Jehoash in all that he did were not written, but in shortcut ko nga di ay, bumaba ka. In shortcut ko di ay, ano yan? Okay, okay, yan. Verse 14, ito yung kalikitan. Now Elisha was fallen sick of his sickness. Now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died. Medyo na-incurisak dito yung verse. Because nagihangkin na mo, my wife in the hospital today. Maki-11 aldaw ni Marilyn sa hospital, naman 11 days. Kita nyo ka rito verse 14. Now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died. Nyati pagpagana na ito. Oray di kapit-ulan na tao ito na mo tinaga ang sakit. Don't you know that one of the greatest man on earth is Elisha? There is no man that is compared to him in a lot of ways. Sobra na ito yung tao. Amo yung kina-faithful na ito. Idinatay dito yung inkali na isuna. After 1 week, na nakakali isuna dyan, itanong na, ada ito binasak na ito Ada tinapan nag-ikali dyan, abay na. So, kalkali na kasi abay ni Elisha. Nakakita na bandit nga nagano. So, tingkastada, kapasit na lang, di jay ikalkali na nga tao, inbarsak na lang, di jay tipansyon ni Elisha. So, kung ano nito yung verse, di jay nga natay, kat nasagip na, di jay nga tulang ni Elisha, makador di natay. Oy, pasok ko dito ang kinapitful di tao. Ura jay tulang na, kat mabiyag tibang sakit. Pada dito, ipasa nyo kanyang anyong amo Umar ka, tayo, mapasa kanyo kanyang istorya ni Pastor Man, ako na yun. Ada to diya Umar ka, takitan tayo. Verse number 21. 20. Leta na lang man. And Elisha died and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land at the coming of the year. Bumaba ka 21. Bakit wala na? Lagay mo kasi gusto ko makita nito kasi nakamulagat kayo. Baka na yung istorya ko lang. Ang agpaiso di jay. So, idinatay ni Elisha. Dita 21. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spied a band of men, nagarunagay bandit, and they cast the man into the sepulchre of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and he stood up on his feet. Ay, grabe nito nga faithful, ori ito lang na. Saginom lang, mabiyag tinatay. Kasi kina-faithful na. So, anya, tinaalat, nakita tayo itong story verse 14, nagsakit mat iso naman. Ano nga week?
Manungaman, tanto natay. So nga Christians, itisiknis kat tawid tayo nga tao. Oray sino ka man. Itam dahil ito Elisha kat kung kunan di kaabay may nga aday hospital, alam mo yung mister ko nung na stroke siya, patay ka agad. Yun ang gusto ko. Patay ka agad. Inita ko, di matakot, pareho tayo. Kaalangan na kahit mga maestro ka, am I right? But, permi nga hanggang makapagnan. Di ka naging maestro ka makapagna, that's still good. There's life there. Hindi nga gulay ka panandangay nga. Hanggang kapay nga makatakaturin. Tanto, panpanuto ni Bayaw ko, 2 years na mo din nga nagbibid rest. Hindi spent mga 2 million siguro. Ay, awang kwarta ka kasi kung numatay, bigla. Amen? Hanto ka. Matay ang tiket ko ibaga dito Noon ni Elisha nga faithful, nagtakit kat tatay. Haraman tayo dyan. Nung itila ang pagkatawa nito agasa mo iti kina-faithful ito yung tao nga tulang kanya na tagi na mabiyag na. Amen? Tulang na lang iti Kaya pag kita na karata lalaki umay tay barsak na kanya na. Hindi na ipandag kinili siya katig lang atin makto so tin parehong kasinmord kanya na. So nga ti pinmaspasan ng hangat natin maray kat hangang kabuhi kanya bandit. Ti pinmaspasan ng atin maray kat kabuhi kumamkamat ipunpunda. Hangal yung banditan, tinang papaspas ka niya din. Sabi ko, kumamkamat yung punpun tayo. Tanaagasan ka, di madini nasakit na ditulang ni Elisha. Ito nga, kasam dito ngayon. So, itilas nga puntos tayo, intuloy lata ni Apo Diyos na pinulfill yung promise na. Idinatay ni Jehoias, in my mouth ni Jehoas. Ngam, amoy there is a good story here. Agsublit tayo ko ni Jehato. Actually, because of that story dito Okay, data. 14:15. Wala na ta. Now Elisha was fallen sick of his sickness thereof, he died. And Joash the king of Israel came down unto him and wept over his face. So nga, agyaman tayo because ungodly na ito katijay, masakit nga, man of God, sinangitan na piman. So may nga, adalat natin goodness ka na ito yung tao. Adalat goodness. Ni tatang nakasimot lang, he besought the Lord po na. Or ay wicked po na ti description ti Bible kanya na, ngam, he besought the Lord. Dahil ti mat Jehoias, wicked po na naman lang. Ngam, insangitan na piman ni Elisha. So, ngay nga, necessary nga, bad nga, 100% na kita. Damot goodness kanya, nakagsangit ni man. Hindi nagsakit ni Elisha. Kahit nangasawon ni Jai, iti kami country kas Jai. Noong natay nga, leader mo nga isunat ti pag-asa at isangitan ka. Ura inyat pa na kultura. At ito yung dati pagkagadli naman ng tapay nga nagsangit ni man din na nagsakit ni Elisha. Ngam haan ngay nga kwan. Haan nga naikan isunay ti makungkunang liddaay nga pirmi. Because hindi nabiyag pa ni Elisha nga masakit lang. At dati napasamak. Hintayo ko ituloy. In verse 15 po na. And Elisha said unto him, take bow and arrows. And he took unto him bow and arrows. And he said to the king of Israel, put thine hand upon thy bow. And he put his hand upon it. And Elisha put his hands upon the king's hand. And he said, open the window eastward. And he opened it. And Elisha said, shoot. And he shoot. And he said, the arrow of the Lord's deliverance, in the arrow of the deliverance from Syria. Pagyaman tayo tayo nga idinagsakit ni man of God, binisita na. At ijay nga last nga deathbed ni prophet, ijay mat nga binidisyon na isuna. So nakikot siguro, agyaman ako inmay ka. At ko na nasige, sa itin ko tilas na blessing o king ka. Mga lakat is pana, kan, lukatam na iturong mo, ijay ti kalaban, ko na nakat, panaom. So inig ko na, naiman na kat, inturong na kat, pinana na. At ko na, dayta nga araw kat, dayta ti deliverance na bagong pinapo. 81st kain pagka na kanya nga blessing. Number 2, verse number 18. And he said, take the arrows.
So, DJ in Panana, na pana binirok. Alam DJ ang araw in Panam. Panana. Take the arrow and took them. And he said unto the king of Israel, smite upon the ground. And he smote thrice and stopped. And the man of God was wroth with him. And said, thou shouldest have smitten 5 or 6 times. Then hast thou smitten Syria till thou was consumed. Or as now thou shalt smite Syria but pride. Di lang ta medyo nagkurang di common sense na. Kunan gamin kanya di prophet. Ang kaalan di araw. Idinala na ko, inpakita na ko na. Sige, ipaot mo di daga. Kunan na. Talulang inpaot na. 1, 2, 3. Tahanang orpin nga mo. Pag-ungot hasta di prophet. Abay nga talulang. 5 kuma or 6 times. Tapno, 6 times kaabakam ti Syria. Ngam kapot na talulang inpaot mo. Pamintalo ka lang nga mga bak. Ay, no siyak di apat namin 1,000 na. Ngam siyempre kasalungay nga amom. Eh? Ngam di jay kitimaw ko na nga human weakness. Apay nga ta nga human weakness? Because, no ipanang gamin ti araw, kas laki ni Joas, expert ti araw na kita. Iso nga inpana na kita na nagatayo ti mapanana. Siguro mapandit na kiyem siguro baba, apan di kugkuga. Siyempre tinaray na. Tinaray na. Sa natin maray nga nagtubli, inabannog. Hindi alala nga kasta ko na ni ibaot mo. Siyempre nabannog-bannog ko, di namin talo lang inbaot na. Gusto nga natin magkano nga ikatkuan. Di pa nagserbi tayo katawanti, panagina na. No kayo tayo ti blessing ni Apo. Puro na bannog mga kalalala, kag-serbi ka lang ta. Mano kanya dito tinabannog, nag-serbi ta, agtao kami daw naman. I was imagining that kuna na, you go and get the arrow. E nung may pababangay, di dyan ngay, arrow, di, ay agasa mo dyan, sinbang at pa, kinmalakalayan. Ipaot mo, kuna, tak, 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 kuna namin talo lang. Nakaptut iso na. Take 2, kuna kuma. Tapno min 50. Nung date imagination ko din, nabannog na pa ng ali-araw. Kung talo lang tinaibaw na. Kung natin na mati, awan ti mo ko na ngayon panagpatayo, panaginanat, panagserbi. Panawan ti Kristiyanong may bagang nabannog. Because di jayla unay nga, di nga bandog nga dito, uraya nga ibagan ni Apo Kristo, hindi na i-cross kung awan pa itin pagbagana. Malayat ni Apo Kristo yung mga Golgotha, at tayo di jay. Awit na i-cross kung awan tin pagbagana, nabandugak, kapukan nyayo, hanang magbagana. Gusto ko natin yung namati, ang tayong mga mabanbandog. Serbi, urin bandog ka, serbi ka pa eh. Nung kuna lang nga, agal-alal ka, ibaot pa ito namin talo, ibaot pa ito, baot, tinggan na, siguro, agkurap tayo. Tapnon, ano ti victory nga maalat ito tibiyag tayo. Amen, Christian? At iti Kristiyano nga awan, ti bandog na. At kagano ti victory nga maalat na kiniapo. Nag-ungot ti prophet ng awan, ti mabalin. Ngam iti itong story, tinabak na ti Syria, tinamintallo. Ijay lang, kurang ijay. Kurang ijay. Amoy siya nga mahilig ti history. Iti problema ti Taiwan tata, kapo iti na ito nga issue. Amoy ti China, iti 1942, democratic na kita na. Arat inmay nga communist, ka-Chinese mo lang, kinupat na kita na. Inupat na kita, inabak na. May problema na 10,000 nga Chinese nga communist kasi mga dibantay. Insardeng na kakabtat tinang laban kanya na. Maamoy yung story ni Mao Zedong. 10,000 tinabati ko na na. Awana, siyempre, ti military ti Chinese, ti 1942, 200 million. A billion na kita na. 10,000 na kita, babayan nyo na kita na. Anyangay. After 20 years, 10,000 na di ka nagbal ng 100,000. Inatak na, di jay mo na nga, demokrasi. Naabak na. Isungatin maray na ijay. Taiwan, isungatin na Taiwan, di democratic na nation. Isungatin ijay, Jigping nga na itada, iurat na rin na komunista nga talaga rin. Isurat nagturay na. Isungatin history ni Taiwan, kaputi na ito eh. Imbis nga naabak na, abakan na kumaamin, handa nga itultuloy yung kumat na nabanong na. Ngin,
din makulti-person ti communist na abak na lang arudan. Iso jay demokrasi tin para jay yara ti buwak kanito yun, Taiwan. So nga, sublian da. Kahit nga alaan man yun. So, Christians, dati ko naman, titatangarap ng agsapa, awang mabanbanog, kanya ito agserbi kini Apo Diyos. Amen? Amen for that? Orag al-al ka, tell death do us part kung ito pa nagserbi kini Apo. Okay, so right at history, iti mo ko nang promise ni Apo. So, na-enjoy nyo ba ti promise ni Apo Diyos? Amen? We must be content and we must be confident iti promise ni Apo. Kusunat nga agsapa, agkararag tayo man. At anyaman nga naawatan iti minsan agkararag tayo, i-pray tayo. Amen? Panagyaman man nita, palang papigsap, man pamati tayo, tell to God. Okay? When no arat na banog dito, kahit nga ag-relax, ang hangkalang kumang ibao ti araw ti mamintanlo. Mamin ado. Until you will defeat your enemy, shall we pray?